السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج ہماری جو گردانیں ہوگی وہ ہوں گی اجوف۔ ان میں بنیادی اہمیت کے حامل تین گردانیں ہیں۔ نمبر ایک ہے قال یقول، تو آج ہم یقول پہلے یاد کریں گے۔ اس کے بعد ہے با یبیو، پھر ہے خاف یخاف۔ تین گردانیں، جس کو تین گردانیں آ گئی وہ جو کہ انشاءاللہ ساری گردانیں کر لے گا۔ ابھی ہم آتے ہیں کالے یقولوں کی طرف۔ جی تو آتے ہیں کالے یقولو یقولو۔ کالا کی گردان آپ نے پہلے یاد کی ہوئی ہے، کالا کالا کالو کالت کالتا قلنا۔ تو قلتا قلتما قلتم قلتی قلتما قلتنا قلتو قلنا۔ اب ہے یقولو، یقولو یقولو یقولان، یقولون، تقولو تقولان، یقولن۔ یہ لفظ ہے، یہاں پر آپ نے اس لفظ کو قابو کرنا ہے۔ اصل میں یہ لفظ ایسے سمجھے کہ یقولو کے آخر میں آپ لگاتے ہیں نون۔ جب آپ یقولو کے آخر میں نون لگائیں گے تو لام ساکن ہو جائے گا۔ جب لام ساکن ہو جائے گا تو واو اور لام دو ساکن کٹھے ہو گئے تو واو گر جائے گی، باقی رہ جائے گا یقولنا۔ یہ بن گیا یقولنا، یعنی اس صیغے میں جا کر واو گر جائے گی۔ آسان لفظوں میں یہ کہہ دیں، واو گر جائے گی۔ یقولو یقولان یقولون تقولو تقولان یقولنا، واو گر گئی۔ 6 الفاظ دوہرائے۔ یقولو یقولان یقولون یقولون یقولو یقولانی یقولون تقولو تقولانی یقولن یقولو یقولان یقولون تقولو تقولان یقولن یقولو یقولانی یقولون تقولو تقولانی یقولنا يقول يقولان يقولون تقول تقولان يقولنا یقولو یقولان یقولون تقولو تقولان یقولن یقولو یقولان یقولون تقولو تقولان یقولن۔ یقولو یقولان یقولون تقولو تقولان یقولنا يقول يقولان يقولون تقول تقولان يقولن
جی، اگلی جو گردان ہے وہ بھی اسی طرح اس میں شروع میں تا آ جائے گی، تقولو، تقولانے، تقولونا، ادھر یا آ جائے گی تقولینا، تقولانے، تقلنا، یعنی تقولو، دانے، تقولونا، تقولینا، اسی کا تھوڑا سا ہٹ کر ہے، تقولانے، اور ادھر پھر نون آ جائے گا تقلنا، اور واؤ گر جائے گی، تقولو، تقولانے، تقولونا، تقولینا، تقولانے، تقلنا، میں لکھ ہی دیتا ہوں، لیں جی آگے، اقولو، نقول، نقول اقولو، نقول، تقولو، تقولانے، تقولونا، تقولینا، تقولانے، تقلنا، اقولو، نقولو، دوبارہ شروع سے لکھتے ہیں، یقولو، قولانے، یقولونا، تقولو، قولانے، یقولنا، قولو، قولانے، قولونا، قولینا، قولانے، تقلنا، تقولو، نقولو، لے جی پوری گردان ہوگی، اس میں جو سیگے جن میں غلطی ہو سکتی ہے وہ میں نے لکھ دیے ہیں، یقولو، یقولان، یقولون، تقولو، تقولان، یقولنا، قولو، تقولان، تقولون، تقولینا، تقولان، تقولنا، یہ تین سیگے بس آپ نے قابو کرنے، یقولنا، تقولنا، اور یہ تقولینا، اقولو، نقولو، دوہرا اسم ہے۔ یقولو یقولانی یقولنا تقولو تقولانی یقولنا تقولو تقولانی تقولنا تقولینا تقولانی تقولنا اقولو نقولو یقولو، یقولان، یقولون، تقولو، تقولان، یقلنا، تقولو، تقولان، تقولون، تقولینا، تقولان، تقلنا، اقولو، نقولو، يقول يقولان يقولون تقول تقولان يقولن تقول تقولان تقولون تقولين تقولان تقولن أقول نقول یقولو یقولانی یقولون تقولو تقولانی یقولنا تقولو تقولانی تقولون تقولین تقولانی تقولنا اقولو نقولو يقول يقولان يقولون تقول تقولان يقولن تقول تقولان تقولون تقولين تقولان تقولن أقول نقول يقول يقولان يقولون تقول تقولان يقولون تقول تقولان تقولون تقولين تقولان تقولن أقول نقول يقولوا يقولان يقولون تقولوا تقولان يقولن تقولوا تقولان تقولون تقولين تقولان تقولن أقول نقول يقول يقولان يقولون تقول تقولان يقولن تقول تقولان تقولون تقولين تقولان يقولن أقول نقول يقول يقولان يقولون تقول تقولان يقولن تقول تقولان تقولون تقولين تقولان تقولن أقول نقول يقولان يقولون تقول تقولان يقولن تقول تقولان تقولون تقولين تقولان تقولن تقول نقول تقول تقولان تقولون تقولان تقولنا یقولو یقولانی یقولون تقولو تقولانی یقولنا تقولو تقولانی تقولون تقولینا تقولانی تقولنا اقولو نقولو
اس کے بعد ہے یبیو. یبیو یا کو قبو کر کے یبیو یبی آنے یبی اونا، ادھر تا آ جائے گی. تبیو تبی آنے، ادھر یا گر جائے گی. یبعنا یبیو یبیان یبیونا تبیو تبیان یبعنا. آگے تبیو تا آئے گی، شروع میں تا. تبیو تبیانے تبعونا تبیعینا، ادھر یا آئے گی شروع میں تا. تبیعینا تبیعانے، ادھر یا گر جائے گی. تبعنا ابیع نبیع ابیعو نبیو. لیں جی پوری گردان ہوگی. اس یا کو قابو کرنا ہے. یبیو یبیان یبیونا تبیو تبیان یبعنا تبیو تبیان تبیونا تبیعینا تبیان تبعنا ابیو نبیو. تو يبيع يبيعان يبيعون تبيع تبيعان يبيعن تبيع تبيعان تبيعون تبيعين بین تبيعان تبيعون عبي ونبي. يبيع يبيعان يبيعون تبيع تبيعان يبيعن تبيع تبيعان تبيعون تبيعان تبيعان تبيعن أبي نبي. يبيع يبيعان يبيعون تبيع تبيعان يبيعن تبيع تبيعان تبيعون تبيعين تبيعان تبيعن أبيع نبيع. يبيعان يبيعون تبيعوا تبيعان يبيعنا تبيعوا تبيعان تبيعون تبيعين تبيعان تبيعنا عبيء نبيع. یبیع یبیعان یبیعون تبیع تبیعان یبئنا تبیع تبیعان تبیعون تبیعین تبیعان تبیعنا ابیع نبیع. يبيع يبيعان يبيعون تبيع تبيعان يبيعنا تبيع تبيعان تبيعون تبيعين تبيعان تبيعنا أبيع نبيع. يبيع يبيعان يبيعون تبيع تبيعان يبيعنا تبيع تبيعان تبيعون تبيعين تبيعان تبيعنا أبيع نبيع. يبيع يبيع يبيعان يبيعون تبيعون تبيعين تبيعان تبيعن عبي ونبي. يبيع يبيعان يبيعون تبيع تبيعان يبيعنا تبيع تبيعان تبيعون تبيعين تبيعان تبيعنا أبيع نبيع. یبیع یبیعان یبیعون تبیع تبیعان یبئنا تبیع تبیعان تبیعون تبیعین تبیعان تبیعنا ابیع نبیع. جی بنیادی بات کیا ہے کہ واو اور یا ان دو صیغوں میں گر جاتی ہے، باقی آتی ہے. اسی طرح الف ہے،
यखाफो वो अलif भी गिर जाएगा, यखाफो, यखाफाने, यखाफूना, तखाफो, तखाफाने, इधर अलिफ गिर जाएगा। कोई बताए क्या लफ्ज बनेगा? यखुफ यखफना, हाँ, यखफना। हाँ के ऊपर जबर है, जो हरकत हो वो हरकत काबू रखनी है। तो यबियो से में कसरा है यबिअन, यकूल में ज़म्मा है यकुलना, ये खाफों पे फतह है तो यखफना, तो ये बन जाएगा या खफना। जी, यखाफो यखाफान यखाफूना, तखाफो तखाफान यखफना, फिर ताई आएगी, तखाफो तखाफाने, तखाफूना, तखाफीना, ऐसे कर लें, तखाफाने और तखफना, अखाफो नखाफो, थोड़ी गर्दान होगी। इसमें बस दो लफ्ज़ हैं, इनको आपने काबू करना होगा। यखाफो यखाफान यखाफूना, तखाफो तखाफान यखफना, तखाफो तखाफान तखाफूना, तखाफीना, तखाफाने, तखफना, अखाफो नखाफ। यखाफु यखाफानी यखाफूना तखाफु तखाफानी यखफना तखाफु तखाफानी तखाफूना तखाफीना तखाफानी तखफना अखाफु नखाफु। यखाफु यखाफानी यखाफूना तखाफु तखाफानी यखफना तखाफु तखाफानी तखाफूना तखाफीना तखाफानी तखफना अखाफु नखाफु। यखाफु यखाफानी यखाफूना, तखाफु तखाफानी यखफना, तखाफु तखाफानी तखाफूना, तखाफीना तखाफानी तखफना, अखाफु नखाफु, अखाफु नखाफु। यखाफु यहाफ यखाफानी यखाफु यखाफानी यखाफानी यखाफूना तखाफु तखाफानी यखफना तखाफु तखाफानी तखाफूना तखाफीना तखाफानी तखफना अखाफु नखाफु। यखाफु यखाफानी यखाफूना तखाफु तखाफानी यखफना तखाफु तखाफानी तखाफूना तखाफीना तखाफानी तखफना अखाफु नखाफु। यखाफ यखाफ यखाफना तखाफ तखाफान तखाफूना तखाफीना तखाफान तखफना अखाफ नखाफ। आपने तो काफी मिसिंग कर दी। ये खाफो यखाफ या खफानी या तखाफूना खाफूना, पहले तीन तखाफानी याद करें, फिर तखाफ तखाफो तखाफानी या खफना, इसको काबू करें। छः हो गए, आपने टोटल 6 सुनाए हैं, पूरी गर्दान पूरी कर दी। यखाफानी यखाफूना तखाफ तखाफानी यखफना तखाफ तखाफान तखाफूना तखाफीना तखाफान तखफना अखाफ नखाफ। माशाअल्लाह, हो गए पूरे पूरे, माशाअल्लाह, बारकल्लाह फीक, सल्लम। जी, इसके साथ ही आपकी ये जो मेन बुनियादी गर्दानी थी 3, वो मुकम्मल हुई। अब हम पढ़ते हैं और जो गर्दानों के नाम लिखते हैं वो लिख लें। ये 3 गर्दानें पूरी लिख दें और बाकी जो है उनके सिर्फ नाम या फूलों की गर्दान हो गई थी। उसके बाद हम देखते हैं अजवफ की और कौन सी गर्दान है हमारे पास। वो है इधर, नज़र कोई नहीं आ रही, तो ये आ गया, ले जी जा, ये जियो आ गया। तो ये होगी, किस तरह होगी? काले कुल्लू की तरह, बायबियो की तरह, खाफे खाफू की तरह, किसकी तरह होगी जा या जियो? ये भी हो की तरह, हाँ, यबियो की तरह। तो यजियो, ये भी हो ये यजियो, भी हो। यजीआने, यजीऊना, तजियो, तजीआने, यजिना, या गिर जाएगी। तजियो, तजियाने, तजीऊना, तजीना, तजियाने, तजिना, या गिर जाएगी। अजीओ, नजियो, बाकी तमाम सिगों में या आएगी, 2 सिगों में गिर जाएगी। दोहराएं और सुनाएं। यजी यजी आनी यजी आनी यजी ऊना यजी ईना यजी आनी यजी ना। ये जी हो ये जी تجيء ये تجيئان يجينا تجيء تجيئان تجيئون تجيئان تجيئنا أجيء نجيء. इना यू न ये जियो। अच्छा, ऐसे करें, जो सुनाना चाहे वो हाथ खड़े कर दें, फिर किसी एक का नाम लें, ताकि देखिए कि उसकी समझ आ जाए क्या सुनाया जा रहा है। 2-3 सुनाते हैं तो समझ नहीं आती। जिसके बाद है हाफा या फाफो और हाब या हाबो। अपी ओ हाथ खड़ा करना सिस्टम किथे
या मिल गया, मिल गया। जी, इन सीगों में अलिफ गिर जाएगा और इसमें भी अलिफ गिर जाएगा। तो खाफे खाफू तो हमने याद किया है, तो यहाबू सुनाना है। यहाबू यहाबानी यहाबूना तहाबू तहाबानी यहाबना तहाबू तहाबानी तहाबूना तहाबीना तहाबानी तहाबना तहाबू नहाबू। जो सुना सकते हैं हाथ खड़े करें, सुनाए उम्मे उमारा। यहाबु यहाबानी यहाबूना तहाबु तहाबानी यहाबना तहाबु तहाबानी तहाबूना तहाबीना तहाबानी तहाबना अहाबु नहाबु। बरकल्लाह फीक। उसके बाद हम बढ़ते हैं और देखते हैं और कोई गिरदान इस तरह की हो तो उसको हम पकड़ें, दोहराएं, सुनाए। इधर मिल गई है ताले यतूलो। ले जी, ये किसकी तरह होगी ताले यतूलो? काला यकूलों की तरह। काला यकूलो की तरह। तो यकूल यतूलो में वाव गिर जाएगी। यतूलो यतूलाने यतूलूना ततूलो ततूलाने यतुलना, वाव गिर जाएगी, ये वाली वाव। तो पेंसिल वहां लिख नहीं रही, स्क्रीन का कुछ इशू बना हुआ है, तो ये वाव गिरनी है 12। ततूलो ततूलाने ततूलूना ततूलीना ततूलाने ततुलना अतूलो नतूलो। तो सुना सकते हैं, हाथ खड़े करें। ये वाव गिरनी है जब मुअन्नस के सिगे में जाकर। सुनाए नासिर इस्लाम। यतूल यतूलान यतूलून ततूल ततूल यतुलना ततूल ततूलान ततूलून ततूलीना ततूलान ततुलना अतूलन सूलू। हाँ, बारकल्लाह फीक। जिसके बाद मजीद किरदान हम अगली किरदान देखते हैं, वो है कौन सी? अरबी। हाँ, ये मिल गई। युकीमो युतीरो, ये दो गर्दानें, और एक में या है, तो ये या की तरह होंगी। कौन सी गर्दान या वाली हमने जो तीन में से याद की? युबियु। हाँ, हाँ ये भी। फतह है। उधर फतह है, ये बी हो, इधर जम्मा है। तो जम्मे को आपने वैसे ही रखना है, असल मसला या का है। तो युकीमो को काबू करके पढ़ते जाए, या के ऊपर दमा को, शुरू वाली या को। युकीमो युकीमाने युकीमोना, तुकीमो तुकीमाने युकिमना, ये या गिर जाएगी क्योंकि मीम साकिन हो जाती है, दो साकिन इकट्ठे हो जाते हैं, पहला साकिन गिर जाता है। युकीमो युकीमाने युकीमोना तुकीमो तुकीमाने युकिमना तुकीमो तुकीमाने तुकीमोना तुकीमीना तुकीमाने तुकीमना उकीमो नुकीमो। पूरी गर्दान सुनाए अब्दुल्ला यासिर। युकीमु युकीमानी युकीमोना तुकीमु तुकीमानी युकीमना तुकीमु तुकीमानी तुकीमोना तुकीमीना तुकीमानी तुकीमना उकीमु निकीमु। बारकल्लाह फीक। बिल्कुल इसी तरह युतीरो है, ये या गिर जाएगी। ये गर्दान सुनाए, कौन सुनाए? मोहम्मद असलम। युतीरु युतीरानी युतीरूना तुतीरु तुतीरानी युतिरना तुतीरु तुतीरानी तुतीरून तुतीरूना तुतीरीना तुतीरानी तुतिरना उतीरु नुतीरु। माशाअल्लाह। युतीरो युतीरानी युतीरूना तुतीरो तुतीरानी युतिरना तुतीरो तुतीरानी तुतीरूना तुतीरीना तुतीरानी तुतिरना उतीरो नुतीरो। इधर नून लगाएंगे, रा साकिन हो जाएगी, रा साकिन या गिर जाएगी, युतिरना, ये बन जाएगा युतिरना। जी, मजीद हम देखते हैं। कौन सी करते? कोई नहीं। ये युबायु, पीछे गुजर गया सारा। युबायु। नहीं, वो या बाकी रहेगी। युबायो युबायान युबायु न तुबायो तुबायन युबायना, वो युजारिबु की तरह है। हमारी गर्दान वो होगी जिसमें वाओ या साकिन हो या अलिफ हो, वाओ या साकिन। क्योंकि काले यकूलों में वाओ साकिन, बायबियों में या साकिन, और खाफा खाफों में है अलिफ, वाओ या अलिफ। तो हमने उस गर्दान को आज पढ़ना है, याद करना है, और उस तरह की जितनी गर्दानें होंगी को अज़बर करना है। आखिर से पहले वाओ या अलिफ। ये आ गया जी, हमारे पास अलिफ आ गया है। यजताबो यख्तारो, दो गर्दानें आ गई।
اس میں یہ الف گر جائے گا، یہ الف گر جائے گا، یجتابو یجتابو یجتابان یجتابون تجتابو تجتابان یج یجتبنا 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 نون لگے گا، با سکن ہو جائے گی، الف گر جائے گا، یجتبنا۔ جی سنائے حماد رضا۔ یجتابو یجتابان یجتابون تجتابو تجتابان یجتبنا تجتابو تجتابان تجتابون تجتابین تجتابان تجتبنا اجتابو نجتابو۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک۔ بالکل اسی طرح گردان یختارو کی ہوگی، تو یختارو کی گردان سنائے فہمیدہ۔ يختار يختار یختارو یختارانی یختارون تختارو تختارانی فہمیدہ کی آواز یخترن نہیں آ رہی، کسی اور کی آ رہی ہے، وہ اپنی آواز بند کریں، ایسا دہرائیں، مائک آف کر کے دہرائیں، شادمہ سنائیں۔ يختار يختاران يختارون تختار تختاران يخترن تختار تختاران تختارون تختارين تختاران تخترن أختار نختار۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک، زادک اللہ علما وعملا۔ جی اس کے بعد ہے انحاس یا نحاس و انقاد ینقادو، دو گردانیں یہ مل گئی ہیں، بالکل اسی طرح ہیں، باقی حروف بس تبدیل ہوئے ہیں۔ تو یہ گردان سنائے مدثر ینقادو۔ مدثر کی آواز نہیں آ رہی۔ ٹھیک ہے۔ ينقاد ينقادان ينقادون تنقاد تنقادان ينقدن تنقاد تنقادان تنقادون تنقادين تنقادان تنقدن انقاد ننقاد۔ بارک اللہ فیک۔ جی اگلی گردان حذیفہ سنائے، حذیفہ یا نحاسو۔ ينحاسان ينحاسون تنحاس تنحاسان ينحسن تنحاس تنحاسان تنحاسون تنحاسين تنحاسان تنحسن انحاس ننحاس۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک۔ اچھا یہ آپ سب لوگ نوٹ کر لو، یہ جو ایک ایک چیز آپ کو قابو کرا رہا ہوں کہ الف گر جانا، بس اتنی چیز ایک ہی، دیکھنے میں تو ایک ہی ہے لیکن یہ غلطی سے بچانے والی ہے، اور اس میں لوگ غلطی کرتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کی ساری گردانیں ٹھیک ہو جائیں گی اگر اس غلطی کو آپ نے قابو کر لیا تو۔ باقی ساری گردانیں مضارع سے بنتی ہیں، تو آپ کی مضارع کی گردان ٹھیک ہو گئی تو باقی گردانیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی۔ جی تو الف والا واو الف واو یا اور کچھ، ہاں مل گیا جی۔ یستعینو گردان ملی ہے، یستخیرو ملی ہے، دو گردانیں اور مل گئی ہیں۔ یستعینو میں یا گر جائے گی، ادھر نون جب آئے گا تو پہلا نون ساکن ہو جائے گا، پھر نون کا نون میں ادغام ہو جائے گا۔ کوئی بتائے کیا بن جائے گا؟ یستعین۔ ہاں جی، یستعین، یستعینو یستعینان یستعینون تستعینو تستعینان یستعین تستعینو تستعینان تستعینون تستعینین تستعینان تستعین استعینو نستعینو۔ سنائے حماد رضا۔ یستعین یستعینان یستعینون تستعین تستعینان یستعینا تستعین تستعینان تستعینون تستعینین تستعینان تستعینا استعین نستعین۔ بارک اللہ فیک۔ سنائے دوسری گردان فہمیدہ یستخیر۔ يستخير يستخيران يستخيرون تستخير تستخيران يستخرن تستخير تستخيران تستخيرون تستخيرين تستخيران
تستخرن أستخر نستخر ہاں یا چھوٹ گئی، یا نہیں چھوڑنی، سارے سیغوں میں یا آئے گی، لکھ لو اس کو، سارے سیغوں میں یا آئے گی، صرف دو میں گر جائے گی، سارے سیغوں میں واو آئے گی، صرف دو میں گر جائے گی، سارے سیغوں میں الف آئے گا، صرف دو میں گر جائے گا۔ اس کی پوری پوری تسبیح نکالو 1000 دانے والی، دیکھا نا؟ آخری دو سیغوں میں استاخیرو نستاخیرو بول دیا ہے، استخیرو نستخیرو، یہی ہے غلطی جو طلبا کرتے ہیں، کہیں پر جہاں گرانا ہے گراتے نہیں، جہاں پڑھنا ہے پڑھتے نہیں۔ أستخير أستخير جی، اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں اور کوئی اس طرح کی گردان تلاش کرتے ہیں، لیکن ہمیں کچھ نہیں ملی۔ جی، آپ کی یہ گردانیں مکمل ہوئی، اور جنہوں نے لکھی بتائیں کل کتنی گردانیں ہو گئی، گن کر جو بتائیں۔ استاد محترم 14 ہو گئی ہیں۔ بس ٹھیک ہے، اتنی کافی ہیں، تو سب لوگ ان کو لکھیں۔ اچھا یہ کریں کہ جن لوگوں نے بقیہ ساری گردانیں لکھ لی ہیں وہ ہاتھ کھڑے کریں۔ 27 طلبہ یہاں پر موجود ہیں جنہوں نے پچھلی ساری گردانیں لکھ رکھی ہیں، وہ ہاتھ کھڑا کریں تاکہ ہم دیکھیں کہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں۔ ایک اسکول کے اندر میتھ کا ایک سوال طلبہ کو کہتے 100 بار لکھ کر آنا ہے، اگلا سوال 100 بار لکھ کر آنا ہے، اگلا سوال 100 بار، تو ایک مشق کے اندر مثلا 15 سوال ہیں، ہر سوال 100 بار لکھ کے آنا ہے۔ تو ہم تو آپ کو ایک ایک بار کہہ رہے ہیں لکھ دو۔ ہاں، یہ 3 لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں، تو بقیہ سب جو ہیں وہ کیا کرنا چاہیے ان کو؟ کان پکڑ لیں، اپنے ہاتھوں کے ساتھ ہی اپنے کان پکڑ لیں اور یہ شروع کر دیں، ان کو مکمل کریں گردانے۔ لکھنے سے، پڑھنے سے بس اوقات مشکل لگتی ہے، لیکن لکھنے سے خود بخود آتی جاتی ہے۔ تو آپ لوگوں نے اتنی گردانیں اکٹھی کر دی، ساتھ ساتھ ہم کہتے رہے، چلیں آپ بھی کوشش کریں جلدی ان کو مکمل کر لیں۔ اور آج یہ جو درمیان میں وہ یا الف والی ہے، یہ گردانیں ہوئی، آخر میں ہماری رہ گئی ہیں جن کے آخر میں وہ یا الف ہے، یہ واو یا الف جو ہم طور پر دا یدو رما یرمی، اور ردی یردا آخر میں الف ہے، مضارع کے آخر میں الف۔ انشاءاللہ ہم کل اور پرسوں دیکھیں گے، تو اس کے ساتھ انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارا یہ کورس اسی ویک مکمل ہو جائے گا۔ تو آج آپ کی گردانیں جو ہم نے آپ کو دیں اور یہاں پر ہم نے دیکھی، پڑھی، سنی، وہ آپ نے لکھنی ہے، اور جن کی پچھلی رہتی ہے وہ اس کو بھی مکمل کریں۔ تو آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، اپنی کاپی پینسل پکڑیں، جنہوں نے کاپیاں بنائی ہوئی ہیں وہ ہاتھ کھڑے کریں۔ ایسے بھی کچھ لوگ موجود ہوں گے جنہوں نے ابھی تک کاپی ہی نہیں بنائی، جنہوں نے کاپیاں بنائی ہوئی ہیں، اسپیشل گردانوں کے لیے کاپیاں بنائی ہوئی ہیں، وہ ہاتھ کھڑے کریں۔ لیں جی، 25 طلبہ میں سے 11 ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں، لا الہ الا اللہ۔ تو ہم کہہ رہے ہیں لکھو لکھو، یہ لوگ بیچارے کہاں لکھیں؟ کپڑوں کے اوپر لکھیں، دیواروں کے اوپر لکھیں، پکوڑوں اور سموسوں کے اوپر لکھیں گردانے، روٹی کے اوپر لکھیں، ان کے پاس تو کاپیاں نہیں ہیں۔ کل سبھی کے پاس کاپیاں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ میں نے کل پھر ہاتھ کھڑے کروانے کو، ایک مجھے یاد کروا دے، کل پوچھنے ہیں کاپیاں لے کر آئے کہ نہیں۔ تو آج ہی بلکہ کاپیاں لیں اور لکھنا شروع کر دیں، کل میں نے پوچھنا ہے کتنی کتنی گردانیں ہوگی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ابھی یہ والی گردانیں ہم انشاءاللہ بھیج دیتے ہیں، اس کو آپ نے لکھ لینا ہے اور دوہرا لینا ہے، اور یہ بات دوبارہ پھر میں کہتا ہوں کہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ واو یا الف پوری گردان میں آتے ہیں، صرف 2 سیغوں میں گر جاتے ہیں، اور اس کی وجہ بھی میں نے بیان کی کیوں گرتے ہیں، کیونکہ جب نون لگانے سے پہلے والا ساکن ہو جاتا ہے تو پھر 2 ساکن کٹھے ہو جاتے ہیں، تو پہلے ساکن کو گرا دیتے ہیں پھر۔ جیسے بھی اکتفا کرتے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ